हेलो एंड नमस्कार वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग रे आज संडे थिला तो से आज समस्त कहले कि गोटे रोसे करवा। तो कौन रोसे करवा कि फाइनाल होता लास्ट रे फाइनाल है कि चिकेन बिरियानी करवा। तो से मुझे जाऊँ सौदा आनी चिकेन आनी आसले देखी केमती हो जाऊँ सौदा आने चिकेन आने बाटर जाऊँ। तो ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ। ଆମର ଭାଇକି ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଚିକେନ। ଏବେ ଚିକେନ କଟା ଚାଲିବ, ତାପରେ ଯିବୁ ସଉଦା କରିବାକୁ। ସଉଦା କରିକି ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଚିକେନ ହେଉଛି। ଭାଇ ଏବେ ଚିକେନ କାଟିବାରେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚିକେନ କାଟିଲା ସରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଆମେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚିକେନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦୋକାନଟେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସଉଦା ଦୋକାନରେ। ତ ଭାଇ କହିବି ସଉଦା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। सौदा तो सरीगला, एवं सौदा नहीं जाऊँ। लेट भी है, वर्षा हो लाइन भी नहीं। और पहुँच आपको देखा केमती कौन कर। आसिक पहुँची गलु आम रोसे हुए। आसला बेलू भाई मैंने बसिकी रसुण छड़ाऊँ। तो आम आनिकी पहुँची गलु सौदा रिका। तो मुझे आसला बेलू पानी नहीं कि भाई मोर सब मसला पकईकि मिक्स कर सारे। तो कौन कौन मसला पड़ कि मिक्स होता है मुझे कहीदे। एथरे पड़ी दही, चिकेन मसला, जीरा मसला, धनिया पाउडर, मीट मसला, हल्दी गुंडा, लंका गुंडा, गरम मसला, तेल आ स्वाद अनुसार लुण। तो सब किसी पकड़ा या भल भाव मिक्स कर दिंतु। मिक्स कलापर जमती एटा चिकेन दे मसलाटा लगे तापर 30 मिनिट थोई दिंतु। तापर पियाज चोपा छड़ाला। चोपा छड़ाई पियाज को पूरा सरू सरू कटाला। तापर तेल गरम होती पड़ता अल्प पियाज। पियाज को भजा जाता। आउ सेपटे बसला टॉप रे पानी आ से पड़ता गोटा मसला और लुण। एपटे बसला पियाज। पियाज भल से है प्लेट रे काट देथिलु। पियाज पूरा रेड हो जाता। टॉप रे पानी फुटला से पड़गला चावल। तापर 15-20 मिनट पर आम ताकू छाणी देथिलु एवं रखी देथिलु। तापर टॉप रे तेल गरम होता। तेल गरम होला पर पड़ता कंचा लंका और तेजपत्र। तापर पड़ता गोटा मसला। तापर ताकू मिक्स कराइला। एबे तेलटा पूरा गरम हो पियाज न। तापर पड़ता पियाज। पियाज पड़ला पर ताकू मिक्स कराइला। पियाज एबे नाली ही तापर पकईदे तादर चिकेन। तापर ताकू भल मिक्स करदे आ अल्प समय छाड़दे। एबे चिकेन तो आमर हो गलानी। तापर पकईदे राइस। तापर ताकू डेकोरेट करदे। तापर पकई देथिलु राइस।
ଆଉ ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଭଜା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର। ତାପରେ ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାରର ରାଇସ୍। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ସଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ଏବେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଇସ୍ ଆଉ ତାକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଉ ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଆଜ ଆଉ ତାପରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର। ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା କାଜୁ। ଆଉ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ର ଦମ୍ ଆଉ ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ଭୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବିରିୟାନୀକି ମିକ୍ସ କରିକି ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ରାକେଶ ଭାଇ। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ମନ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲା ରାକେଶ ଭାଇ, ଏକୁଟିଆ ସବୁ ବାସନ ମାଜିଥିଲା। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରିଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍।